Minsan po kano ating metong alalaking mete, at anyang kamate na miras siya banwa. At anyang atsune po karin king banwa, mengas dan niya po karing ikit na. Huling ikit na king banwa, pinitay tang kakilala ng lalaking magdroga king baryuda. Ikit niya naman po itang metong marites, itang metong chismosa. Minsan may chismis kaya. At itang metong menutang kaya at kaya mataya na ngutang na. Anya hanggang at tune karing banwa at inya pangutang kaya. Mengas dan niya po kareting ikit na karin. Inyapin anyang karas na karin king banwa. Inggewa na, penintunin nga pong ginuuling mga pamulalaya karetang akakit na, mangas dan niya karening ikit na. At anyang ikit na po at akasabi nga pong gino. Kitang nakano nga na, o ba't po at chula ni Reni? Lawan-lawan na lamang nga pamulalaya, mangas dan. At kabang pakisabyan niya po yung nga pong gino, kitang napasibayo nga na, kayo po magkamali ka rin at yung ni Kene, nga na. At ila mo naman, dating nga manwana, lalawan de. Mengas dan la mo naman, may nga pamulalala mo naman. At kabang pakiramdaman niya po, niting nga pong gino, iting lalaki, peki batane, nga na, kami gagana ka, huling ila mo naman, mengas dan la, obat at yuka Kenny. Kaluguran kong kapatad, in judging others, potang atulan talaring aliwa, malyaring ating mitatakpan, at ating tamong eakakit. We are being blinded, king katutuan, na ikatamo din pala, magkamalita mo. Pota kakalingwan tamo, ikatamo mo naman, atin tamo mo naman kakapusan, atin tamo mo naman kakulangan, at atin tamo ring dinat, king kekatang mata, eta akakit. In our gospel, ko po balo nung apansingan nyo, Jesus used the image of an eye. He pertains to the eye, mata. Lawan niyo po muna. Sabi na a blind person, itang bulag. Number 1. Kakadwa, splinter in one's eye, itang puling king mata. At katlo nga na, the one who is judging, there's a wooden beam in his eye. Kening mamatol atin po kanong troso. Keteng kayang mata pero akakit. Mas maragul la puling, mas maragul iting troso. Kabang pigugunaman kaya po, iting ebanghelyo, isipisipan ko, mekad, iting tuturo na kay katamo, tungkol ya pinata ka rin kay katamong mata. Ing mata amanakit, ing mata atungkol king ating panlalawe, ing matang makalawe ka rin aliwang tao. King mata amaralas, ing akakit, ing kamalyan, at manatul ka rin aliwang tao. Nga na po kay katamo ning ebanghelyo, bakit apapansingan may ing puling king mataning kay kang kapatad, at emo naman napapansingan ing trosong at tsuking sarili mong mata, at nga na papong tinuglong kitang bandang katatawlyan, at nga na ilakome pa ing trosong at tsuking mata mo, at kanita masalameng akit at alako ing puling ning kapatad mo. Inyapin, the Lord reminds us today, before you judge, before you condemn, bayu me atulan ing kapara mong tao, lawan me pa ing sarili po. Pota, puling ing atyoke ka. Pota, mas maragulya palang troso ing atyoking mata mo. Inyapin ni ka mismo, mo ni akakiting kayapan daring aliwang tao, panenamo ing kamalyan dat kakulangan. Uling ika mismo, bulag ka. Ika mismo, maraguling dinat at tsuking kekang mata. Napin po kaniting banal na misa. Nganyawaran tamong grasya king apong Ginoo. Apining may kamatatamo sanang agyong lawan, aliwa mo ing kamalyaning tao, nun mas akit tamo sanang parati, ing kayapan at atsyokeya. Today, what we need is compassion and not condemnation. What we need today is compassion and not condemnation. Uling ing balang metong kekatamo, tuto naman, o ining kailangan na, ako, ika,
Ikatamongan, lunos ng Diyos, ing panintunan tamo, ing kailangan tamo, uling pare-pareho tang magkulang, minsan o maralas manatol karing kapara at elinawe ing kayapanda. Sino ang malinis? Sino ang walang dungis? Sino ang walang pagkakasala? Sino ang hindi nagkakamali? Today, what we need is compassion and not condemnation. Napin mabiyasa tamo mo naman king santua pag piyestan tamo kanitingal do i San Juan Crisostomo. I San Juan Crisostomo, iti pong Crisostomo ene apelido no ne titulo ne. Nano po baring buri na sabihan ng Crisostomo. Ginintuan na asbok nga na golden mouth. Nano po waring gawa ng San Juan Crisostomo. Ginamit na iti king kayang gelingan magsalita. Pauli da puret ang akakit ng eos 2. Ding atinan, ding makwalta, apag kaymot da itang atinla, naning bagi atinla. Eya po mwa. Menuya. Namen menatul. Doon gewa na. Pauli darating, ustong akakit ng kayang mata. Ginamit niya po yung gelingan na ban ituro, karela, ing kayapan na malyari dang daptan. Malyari pang lumwal king karelang pangatao. Today, again, what we need is compassion and not condemnation.